Saudara pendengar, mari kita lanjutkan dengan contoh lain. Dalam percakapan singkat berikut ini, akan kita dengar beberapa kalimat tentang apa yang harus kita lakukan atau harus dihindari dengan memakai kata must, mustn't. Hello, Helen. Hi, Chris. What are you going to do at lunchtime? Well, I'm not sure. Good. Let's go to a restaurant with Ewan. A restaurant? Yes, it's quite close, and I've got some money. You mustn't spend your money, Chris. Save it for the holidays. Don't worry, the food isn't expensive. Okay. Well, I must finish this work before lunch. It's a nice restaurant. Okay, Chris. They have delicious food. Chris, you mustn't talk to me now. Indonesian and Australian food. Chris, you mustn't interrupt. I must finish this work now. Okay. See you in half an hour. Can I go through this door? No! You mustn't go through that door. That's Mr. Smart's room. You mustn't disturb him. Sorry. This door? Can I go this way? Yes, that's right, Chris. Okay, I'm going. See you later, Helen. Sekarang, mari kita dengarkan lagi beberapa ungkapan yang dipakai dalam percakapan tadi. Yang pertama berarti saudara tidak boleh mengganggu. You mustn't interrupt. Berikut ini akan kita dengar beberapa contoh lagi. I must finish this work before lunch. You mustn't talk to me now. You mustn't open that door. You mustn't disturb him. Semua contoh itu bukanlah peraturan atau undang-undang, tetapi adalah hal-hal yang harus dilakukan atau dihindari oleh Chris dan Helen dalam keadaan tadi. Sekarang, coba ucapkan sesudah Helen. Siap? You mustn't spend your money. I must finish this work. You mustn't talk to me. You mustn't interrupt. You mustn't open that door. You mustn't disturb him. Baiklah, saudara-saudara. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan dengan suatu hal lain yang berbeda. Dalam percakapan antara Chris dan Helen yang kita dengar tadi, ungkapan-ungkapan yang dipakai dapat dinyatakan dengan cara lain. Misalnya ungkapan You mustn't interrupt. Saudara tidak boleh mengganggu dapat juga diganti dengan Don't interrupt. Don't interrupt. Jangan mengganggu. Berikut ini, kami berikan sebuah contoh lain. Ungkapan You mustn't spend your money. dapat juga dinyatakan sebagai Don't spend your money. Coba ucapkan kalimat itu sesudah Helen. Don't spend your money. Bagus. Sekarang coba beberapa contoh lagi. Saudara akan mendengar kalimat seperti You mustn't interrupt. dan saudara hendaknya mengatakan Don't interrupt. Helen akan mengucapkan jawaban yang betul. Ulangilah jawaban itu. Siap? You mustn't spend your money. Don't spend your money. You mustn't interrupt. Don't interrupt. You mustn't talk to me now.
Don't talk to me now. You mustn't open that door. Don't open that door. You mustn't disturb him. Don't disturb him. Bagus. Saudara pendengar, waktu makan siang sudah tiba. Helen bersama Iwan sedang berjalan ke restoran. Coba dengarkan Iwan. Dia akan membaca beberapa papan pengumuman, dan saudara diminta menerangkan apa yang dibacanya. Misalnya, kalau Iwan membaca pengumuman yang mengatakan, Don't walk on the grass. saudara hendaknya mengatakan, You mustn't walk on the grass. dalam latihan ini, Helen juga akan mengucapkan jawaban yang betul. Ulangilah jawaban itu. Siap? Don't walk on the grass. You mustn't walk on the grass. Saat ini, mereka sedang melewati toko buah-buahan, dan Iwan membaca petunjuk yang terletak di atas buah-buahan. Don't touch the fruit. You mustn't touch the fruit. Saat ini, mereka ada di persimpangan jalan, dan lampu sedang merah. Don't walk. You mustn't walk. Dan sekarang, mereka sudah sampai di restoran. Chris sedang menunggu mereka. Hi, Iwan. Hello, Helen. Hi, Chris. I'm hungry. Let's go inside. Saudara pendengar, Chris